السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي. سيكون هذا الفيديو هو أول فيديو من سلسلة جديدة على القناة، وهي سلسلة تصريف الأفعال الأكثر استعمالا في الفرنسية في الأزمنة الأكثر استعمالا في التحدث. في كل درس سنرى فعلا جديدا يستعمل كثيرا في التحدث. سنصرف هذا الفعل في 5 أزمنة مستعملة في التحدث، وهي لو بريزون، الحاضر لو باسي كومبوزي، الماضي المركب لامبارفي، الماضي الناقص لو فيتور سامبل، المستقبل البسيط، و لو مود امبيراتيف صيغة الأمر. علما أنه يوجد في القناة سلسلة لشرح مفصل لجميع هذه الأزمنة، ما سنستعمل كل واحد منها وطريقة استعماله. أما عن هذه السلسلة فهي مخصصة لكي تتدربوا على تصريف هذه الأفعال التي تستعمل بكثرة في التحدث في جميع الضمائر، بالإضافة إلى تمرين في آخر الدرس لاختبار معلوماتكم. إذن لنبدأ على بركة الله. سنبدأ في هذا الدرس ب le verbe être. Le verbe être est un auxiliaire. إذن le verbe être هو يستعمل كفعل مستقل بذاته أو كفعل مساعد auxiliaire. Le verbe être se conjugue avec l'auxiliaire avoir. بالنسبة للأزمنة المركبة يصرف être مع l'auxiliaire avoir. Le verbe être est de type intransitif، بمعنى أنه لا يقبل أو لا يحتاج إلى COD، إلى مفعول به مباشر. من يريد أن يعرف أكثر عن le verbe être، هناك درس في القناة مخصص عن le verbe être. سأترك الرابط أسفل الفيديو أو في صندوق الوصف. Le verbe être au présent، يعني في الحاضر، الزمن الحاضر. استعمله عندما أتكلم في الحاضر. Je suis، أنا، tu es، أنت، il est، هو، nous sommes، نحن، vous êtes، أنتم، ils sont، هم. Je suis، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، ils sont. مثال، نستطيع أن نقول مثلا Je suis très fière de toi. أنا جد فخور بك. Je suis très fière de toi. Tu es très fier de toi. يمكننا أن نقول كذلك أنت فخور بنفسك. Tu es très fier de toi. أو tu es très fier de moi. أنت فخور بي. أو tu es très fier de lui. أنت فخور به. وهكذا. Il est très fier de toi. Nous sommes très fiers de toi. Vous êtes très fiers. هنا لا يمكننا أن نقول vous êtes très fiers de toi. ولكن vous êtes très fiers de vous. Vous êtes très fiers de vous. بمعنى أنتم فخورين بأنفسكم. Ils sont très fiers de toi. هم فخورين بك. إذن تمرنوا على هذه الجملة في جميع الضمائر. Le passé composé. Être au passé composé، يعني في الماضي. نتكلم الآن في الماضي. J'ai été، يعني بمعنى أنا كنت. J'ai été. Tu as été، أنت كنت. Il a été، هو كان. Nous avons été، نحن كنا. Vous avez été، أنتم كنتم. Ils ont été، هم كانوا. كما لاحظتم le passé composé du verbe être، الفعل المساعد يكون هو avoir. J'ai، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ont. ونضيف فقط été. إذن هنا نتكلم في الماضي. عندما أريد أن أعبر عن شيء في الماضي، كنت، كان، كنا. مثال J'ai été à Paris la semaine dernière.
كنت في باريس الأسبوع الماضي. J'ai été à Paris la semaine dernière. إذا هنا بالنسبة لهذه الجملة فلن يكون تغيير. Tu as été à Paris la semaine dernière. Il a été à Paris la semaine dernière. وهكذا. الآن سنرى l'imparfait. L'imparfait. Le verbe être à l'imparfait. الماضي الناقص. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. J'étais, كنت, tu étais, كنت, il était, كان, nous étions, كنا, vous étiez, كنتم, ils étaient, كانوا. سنرى المثال. J'étais occupé. J'étudiais. بمعنى كنت مشغولا. كنت أدرس. هنا أتحدث في الماضي. أقول j'étais occupé. J'étudiais. يعني أنا كنت مشغولا. يعني في وقت كنت أصف يعني الحال الذي كنت عليه. كنت مشغولا. كنت أدرس. الآن سنرى le futur simple. Le futur simple وهو المستقبل. المستقبل البسيط. هنا أتحدث في المستقبل. Je serai سأكون. Tu seras ستكون. Il sera سيكون. Nous serons سنكون. Vous serez ستكونوا. Ils seront سيكونوا. Je serai. Tu seras. Il sera. Nous serons. Vous serez. Ils seront. مثال. Je serai toujours près de toi. سأكون دائما بقربك. Je serai toujours près de toi. إذن لكم أنتم أن تكملوا المثال على باقي الضمائر. ويمكننا أيضا أن نستعمل le futur proche ونقول je vais être عوض je serai. يكون صحيحا وله نفس المعنى. Je vais être, tu vas être, il va être, elle va être. نسيت هنا أن أكتب elle. Nous allons être, vous allez être, ils vont être. الآن l'impératif présent وهو صيغة الأمر. تكون فيها فقط 3 ضمائر. Sois, soyons, soyez. Sois, كن, soyons, لنكن, soyez. كونوا. Sois, soyons, soyez. Exemple. Sois gentil. Sois gentil. كن لطيفا. Soyons gentils. Soyez gentils. سنمر الآن إلى التمرين. L'exercice. التمرين هو في كل جملة ستقومون بتصريف الفعل être, le verbe être في الزمن المناسب حسب معنى الجملة. إما الحاضر أو الماضي أو المستقبل أو الأمر. Le présent, l'imparfait, le passé composé, l'impératif. Et le futur simple. الجملة الأولى. Les patients dans la salle d'attente. Les patients هم المرضى. Les patients dans la salle d'attente. بمعنى المرضى كانوا في قاعة الانتظار. الجملة الثانية. Ma voiture garée dans le jardin. Ma voiture garée dans le jardin. بمعنى سيارتي مركونة في الحديقة. الجملة الثالثة. Je satisfait quand il honorera ses promesses. Je satisfait quand il honorera ses promesses. بمعنى سأكون راضية عندما سيفي بوعوده. Honorera, c'est le verbe honorer au futur simple. بمعنى سيفي عندما سيفي بوعوده. الجملة
الرابعة ce nouveau joueur très actif en premier mi-temps. بمعنى هذا اللاعب كان جد نشيط في الجولة الأولى أو في الشوط الأول. Ce nouveau joueur très actif en premier mi-temps. الجملة الأخيرة هي fort pour faire cet exercice. Fort pour faire cet exercice. بمعنى كونوا أقوياء لفعل هذا التمرين. كونوا أقوياء لفعل هذا التمرين. Fort pour faire cet exercice. الآن ستقوم بإيقاف الفيديو، ستنجزون التمرين وبعد ذلك سترون التصحيح. الآن سنرى التصحيح. أتمنى أن تكون إجابتكم صحيحة. الجملة الأولى Les patients étaient dans la salle d'attente. المرضى كانوا في قاعة الانتظار. Les patients étaient dans la salle d'attente. على فكرة هنا في هذه الجملة يمكننا أيضا أن نستعمل الحاضر le présent. يمكننا أن نقول les patients sont dans la salle d'attente حسب المعنى الذي نريده من الجملة. إذا كنا نريد أن نقول المرضى كانوا كما في الجملة كانوا في قاعة الانتظار سنقول les patients étaient dans la salle d'attente. لكن إذا أردنا أن نقول المرضى هم في قاعة الانتظار الآن سنقول les patients sont dans la salle d'attente. الجملة الثانية Ma voiture est garée dans le jardin. Ma voiture est garée dans le jardin. سيارتي مركونة في الحديقة. إذا هنا استعملنا le verbe être au présent. في الجملة الأولى استعملنا le verbe être à l'imparfait. الجملة الثالثة Je serai satisfait quand il honorera ses promesses. إذا هنا الجملة واضحة لدينا le futur simple لأنه لدينا quand il honorera ses promesses عندما سيفي بوعوده. إذا سنصرف le verbe être في المستقبل le futur simple. Je serai satisfait quand il honorera ses promesses. سأكون راضية عندما سيفي بوعوده. الجملة الرابعة Ce nouveau joueur a été très actif en premier mi-temps. إذا هنا صرفنا le verbe être في le passé composé الماضي المركب لأنه كان ce nouveau joueur a été très actif en premier mi-temps بمعنى كان جد نشيط في الجولة الأولى. إذا هنا قمنا بتحديد الوقت لذلك استعملنا le passé composé. الجملة الأخيرة Soyez fort pour faire cet exercice. Soyez fort pour faire cet exercice. هنا le verbe être في le mode impératif صيغة الأمر بمعنى كونوا أقوياء لفعل هذا التمرين. Soyez fort pour faire cet exercice. إذا أصدقائي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو وأعجبكم. إذا كان كذلك فلا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو وكذلك شاركوه مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو آخر وفعل جديد والسلام عليكم.